1TV Patrol. Congressman Ando Waminal mi-issue og service vehicle nga pang-okasyon. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Upat ka mga modified service vehicle ang gipasubhan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Congressman Ando Waminal. Sa Facebook page ni Congressman Ando Waminal, iyang gipadayag nga ang upat ka mga sakyanan magamit kini sa bisan unsang okasyon sa mga buotang pamilyang misamisnon nga libre, sama sa out of town travel, patlod, outings, reunion o bisan unsang lakaw nga daghan ang musakay. Aron siguro gayud nga way gasto ang mogamit sa mga sakyanan, gilibre usab og apil ni Congressman Ando Waminal ang driver ug ang tubil nini. Apan nakasiguro ang kongresista nga kanunay pulibok ang mga unit gumikan kay upat pa lang kini ka unit sa pagkakaron og tibok segundo distrito ang mahimong makagamit nini. Kini nga programa inisyatiba gihapon ni Congressman Ando Waminal aron sa tuyo nga matabangan pa nga makadaginot ang mga misamisnon kung adunay gikatakdang mga special occasion. Dugang pa sa hilisgutan ng transportasyon sa ikadong distrito, nakaangkon usab karon og bag-ong service vehicle ang Schools Division sa Misamis Occidental. Mismo si Misamis Occidental Schools Division Superintendent Rinaldo Manuel Jr. ang bidawat sa unit sa bag-ong unit sa Toyota Innova pinagiusab sa mga representante ni Congressman Ando Waminal. Ang nasangpit nga service vehicle magamit sa dibisyon sa bisan unsang opisyal nga lakaw nga mas luwas ug komportable. Ang pagpalambo sa transportasyon sa mga lokal nga kagamhanan sa ikadong distrito tatak na kini sa Asinso Administration. Gumikan kay kini nga inisyatiba nasugdan sa dihang miserbisyo si Congressman Ando Waminal sa Usamis isip mayor niadtong 2019 o gitagsaan og mga rescue vehicle ang 51 ka barangay sa Usamis. Kini nga programa inanay gipalapad sa tibok distrito o sa tibok probinsya pinaagi ni Governor Henry Waminal. Apil sa nakapahimulo sa service vehicle issuance sa Asinso Administration ang uban pang mga national agency sama sa PNP, CIDG, Philippine Coast Guard o uban pa. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.